Alright guys, field test tayo ng ng Chase Feather Steak S732UL from Fishing Villa. Yan. Uy. So tinanggal ko na yung yung plastic niya. Pero ito hindi ko natanggal guys. Uy, ganda, nipis. Yan, monocoque carbon, tapos partner na Banford. Alright, another day, another field test. Yan, field test ulit tayo. Field test ulit tayo. Field test ulit tayo mga master. Feather Steak 732UL Banford. Then field test ulit tayo ng ng JT Lure. Ito, orange A. Alright, kita-kits mamaya mga master. So andyan na yung sundo namin. So magpapadrop kami sa bandang Bolos Point. Malapit sa Bolos Point mga master. Mama ang meron doon. Kaya dito lang ako. Sini. Amo na yampir. Nga baling aglangoy kami. Okay na maya mo gayam po yun. Rong setup nagsamo yo. Ang ko nga po. Diyan kaya ani, bahala kayo ta. Maligit tama lang ko rin eh. Hoy, dito yung naklatay gitu. Ops, tayo mo. Dap, di dyan na kami tuwi uray ni. Dayta ni, atoy mismo. Tuwi tadarat lang. Tanah kami lang tayo uray yun. Lapag pre. Nabuto humatmag na dyan di kaya pamit. Ano mo? Prad. Nasyaw. Naglangoy ka man ng pre, sama mo na tan. Babata yun. Alright, langoy. Maagang languyan to. Buhay anglers. Tige, lumubog ka tapar. Okay. Chase Feather Steak, wag mo akong ipapahiya sa Fishing Villa ha. Parang awa mo na. Alright. So dito lang ako sa Gedli mga master kasi naka-UL ako. Sila nakapuro mamaw setup. So ayan, good luck. Chase Feather Steak. First cast.
Fish on. Fish on tayo. Unang isda ni feather steak. Canoping siguro to. Canoping. Ay, black spot. One spot mga master. Yun. Try nga natin deadlift. Yan. Unang isda malaki. Unang isda ni Chase feather steak mga master. Yan o. One spot snapper. Jumbo. Jumbo. Jumbo mga master. Nice, nice. Nice. Alright. Goods. First fish. Uy, fish on. Ano naman to? Hindi ko makita eh. Nasisilaw ako. Saan na? Ay, canoping. Malak. Ay, checkered. 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 Yun. Good size na checkered mga master. Size oh. Pangalawang isda natin. Checkered. Pangalawang isda ni ano, Chase feather steak. Busog pa. Busog pa. Ano? Pangalawang isda. Pangalawang isda ni Chase feather steak. Likot mo naman. Gandang spot mga master, kaso ano, walang na-strike. Or sadyang hindi lang active yung mga isda ngayon. Busog pa sila siguro. Oh, fish on. Ni, unhook. Ay meron. Dito, dito. Ay, unhook. Sayang. Ay, dito, sumunod. Ay, tanggal. Maliit lang. Kaya pala. On. Fish on guys. Ay, tanggal pa ata. Hindi. Black spot. Deadlift na natin. Rito size. Ano ba yan? Wala man lang naliligaw dito na ano, trebale ganon. Buhanginan na to eh. Sana naman meron kakagat. Dito na yung sundo natin oh. Yung apat wala pa. Fish on guys. Fish on, talakito. Ay hindi, canoping, canoping. Canoping. Malaki, nih. Tanggal na. Untik pang makatakas. Untik pang makatakas mga master. Buti na lang walang ano, alon na sumabay. Niwan natin yung tuhugan natin. Fish on, talakito. Bluefin. Deadlift. Nabol kasi. Deadlift na. Yan na, yan na. Nabol. Easy land. Yan. Oh. Naka-bluefin na si ano, Chase feather steaks. Naka-bluefin na mga master. Yun nga lang, wala tayong tuhugan kaya eto. Tuhog natin dito. Iniwan ko kasi yung tuhugan ko mga master.
Lang. Fish on. Tanggal pa. On. Fish on guys. Di nalaban. Ito. Saan na? Ay. Red snapper. Red snapper. Deadlift. Kayang-kaya naman i-deadlift. Red snapper. Sa pengan. Malaki. Ay! Sak! Yan, di ko nahabol guys. Alright guys, nakapagpalit na naman tayo. Yan, Neon Green from JT Tackle mga master. Diba yan? Sayang yung kanina. Uy, strike nih. Unhook. Ano pala dyan oh? Oh, fish on. Fish on. Huwag mo isiksik. Uy. Red snapper. Ay, lapo. Lapo. Ata yung kuweba mga master eh. Ito nga. Ito nga yung kuweba. Ay, goods lang. Okay lang pala. Laban, yun. Sus. Ay, putol. Ay, hindi, unhook. Unhook lang. Alright mga master. Ibang tuhugan na yung ano,
Tuhugan ko. Kahoy na. Sanga pala. Sanga ng kahoy. Wala eh, iniwan ko yung ano, tuhugan ko doon. Ito pa yung isa natin nahuli kanina. Oh. Canoping. Tuhog na yan, par. Pus. Alright, tapos na tayo sa pagpipishing. Andyan na sila. So, sibat na tayo mga master. Mga master, tapos na tayo sa pagpipishing. Ayan, catch report tayo. Naka 8 piraso pala tayo mga master. All good yung ano, all good yung field test natin. Ayan, 8 piraso pala tayo. Checkered. Dalawang one spot, pogi. Canoping. Yan. May trebali pa tayo. All goods. Rod pala natin na ginamit. Ito. Chase Feather Stake S732 UL from Fishing Villa. Yan. So, tengkara na tong nakalagay dito. Kasi na-donate na yung Nemo kanina mga master. So, ayan. Goods naman yung field test. Alright. Uwian na mga master. Ako pa si Badjot to, Bob. May talat tigayam eh. Lugaran ko ito, par. Pana. Pana ison. Maganda ka lang na spot. Hanggang dun na lang. Alright. Congrats. Walang na zero. Kahit malaki yung buwan, walang na zero.